Yo vengo de una familia disfuncional. I come from a family that is dysfunctional. Yo dije, Señor, ayúdame a dar esta palabra. And I said, Lord, help me to give this word. Una familia totalmente disfuncional. A family that was totally dysfunctional. Una familia de 5 hermanos A family of 5 brothers and sisters que lamentablemente usaban vicio. that they used to have addictions Alcohol, from alcohol, droga. drugs. Pero mi niñez, But when I was a child, a mí no me gustaba el fin de semana. I didn't like the weekends. A mí me atemorizaba que llegara el sábado. I was fearful for Saturday to come. Porque era que mis hermanos pasaban la semana trabajando Because my brothers and sisters will be the whole week working para el sábado tomarse el dinero. Se lo tomaban de alcohol y de su vicio que tenían. because Saturday they would take their money to just waste it on alcohol and drugs. Es algo que yo recuerdo, And it was something that I remember, que yo me acostaba en mi cama that I would lay on my y bed yo me arrinconaba en un rincón and I would stay in a little corner y yo le decía, Señor, ayúdame a dormirme, ayúdame a dormirme. and I would say, Lord, help me to fall asleep, help me to fall asleep. Para yo no ver cuando estuviera pasando el problema. So I didn't see when the problem was happening. Yo recuerdo que yo decía, I remember that I used to say, Señor, ¿será que algún día yo seré feliz? Lord, will I one day be happy? Y desde ahí el Señor me aclaró. And from that time, the Lord made it clear. Hermanos, Brothers and sisters, quiero que por un momento I want us for a moment imaginen algo conmigo. to imagine something with me. Imaginen que ustedes están recibiendo una llamada, Imagine that you're receiving a call inesperada. that you were not expecting. No es una llamada cualquiera. It's not just any call. Es una asignación que cambiaría su vida para siempre. It's an assignment that will change your life forever. Una tarea más grande que usted. An assignment that is bigger than you. Una tarea más grande que su experiencia. An assignment that is more bigger than your experience. Una tarea más grande que su educación. An assignment that is bigger than your education. Más grande que su capacidad. More bigger than your capacity. Y cuando usted escucha esta asignación, And when you listen to this assignment, lo primero que le sale de su the boca first thing that comes out of your mouth es decir, is to say, Señor, Lord, te equivocaste de persona. you've made a mistake with the person you chose. El mensaje de hoy no es solo para escuchar, The message of today is not only for us to listen, es también para responder. it's for us to respond. Amén. Amén. Yo quiero dejarle 3 preguntas para que la vayan analizando I want to leave 3 questions with you so you could start analyzing mientras escuchamos el mensaje que el Señor nos trae hoy. while we listen to the message that the Lord is bringing today. Pero antes yo quiero hacerle una pregunta y me levantan la mano los que lo crean. I want to first ask you a question and I want you to raise your hands, those that believe it. ¿Cuál de ustedes creen que Dios tiene un propósito con su vida? How many of you believe that God has a purpose with your Gloria a life? Dios, gloria a Dios. Glory to God. Ahora quiero que presten atención a las 3 preguntas que le tengo. I now want you to pay attention to the 3 questions that I have for you. ¿Estás huyendo del llamado de Dios por miedo? Are you running from the call of God because of fear? ¿Has permitido que la inseguridad te paralice? Have you allowed the insecurity to paralyze you? ¿Estás dispuesto a obedecer aunque no sea cómodo? Are you willing to obey even if it's uncomfortable? Vamos a ponernos sobre nuestros pies If we could please be on our feet y vamos a leer la palabra and we're going to read the word que está tomada del libro de Jeremías, that we could see in the book of Jeremiah, capítulo 1, chapter of 1, versículo 5. verse 5. Estoy leyendo la versión NTV. And I'm reading the version NIV, Ya. New Living Translation. Okay. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. We read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones.
I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. Oremos. Let us pray. Amantísimo Padre Celestial, Father in the heavens, gracias Señor por este momento. thank you for this moment. Padre, te pido Lord, I ask you que nos use a Bere y a mí, that you use us, que nos dé poder, that you give us power, autoridad, Señor. authority, Lord, Que tú pongas tu mano en nuestra boca that you put your hands in our y mouth ponga, Señor, tu palabra en nuestra boca. and you put your words in our mouth. Que nos unja, Señor, May you anoint us, y Lord, que abra el entendimiento, Padre, de las personas, and that you open the minds of each person para que pueda discernir el mensaje de hoy. so they could discern the message for today. Esto te lo pido, Señor, This I ask you, en el Lord, nombre poderoso de Jesús. in the powerful name of Jesus. Amén. Amen. Se pueden sentar. You may be seated. El mensaje de hoy lo he titulado The message of today I have titled, Dios tiene un plan para tu vida. God has a plan for your life. Después de la muerte del rey Salomón, After the death of King Solomon, el Reino Unido de Israel the United Kingdom of Israel se dividió en dos reinos rivales. split into two rival kingdoms. Israel, Israel, el reino del the norte, kingdom from the north, y Judá, and Judah, el reino del sur. the kingdom of the south. Judá vivía en los tiempos más oscuros. Judah lived in the most dark times. Había crisis política, There was political crisis, tenían decadencia espiritual. spiritual decay. El pueblo se había alejado de Dios. The people had turned away from God. Y es precisamente ahí And it's precisely there cuando el Señor llama a un joven. when the Lord calls a young man. Él llama a un joven, He calls a young man, no llama a un rey, not a king no llama a un sacerdote famoso, or famous high priest. o no llama a un general. He doesn't call a general, Él está llamando a un joven. but he calls a young man. ¿Y quién es ese joven? And who is that young man? Jeremías. Jeremiah. Y si leemos el versículo 6, And if we read verse 6, vamos a ver lo que le responde Jeremías cuando el Señor le hace este llamado. we're going to see what Jeremiah responds when the Lord makes him this call. Y dice el versículo 6, And verse 6 says, oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. "O sovereign Lord," I said, "I can't speak for you. I am too young." En otras palabras, In other words, Jeremías le estaba diciendo al Señor, Jeremiah was telling the Lord, no tengo experiencia, I don't have any experience. no estoy listo, I'm not ready. no soy suficiente. I'm not sufficient. Le suena familiar todas esas respuestas que dio Jeremías, ¿verdad? Doesn't it sound familiar, all those responses that Jeremiah gave? Porque así como Dios Because just like God conocía a Jeremías knew Jeremiah desde antes de ser concebido, before he was conceived, desde antes de nacer, before he was born, así también el Señor lo conoce a usted. in that same way the Lord knows you. Y dice la palabra que Dios pensó en usted And the word says that God thought about you e hizo planes para su vida. and did plans for your life. Cuando usted se sienta desanimado, When you feel discouraged cuando se sienta despreciado, or you feel despised, recuerde que Dios siempre lo ha valorado remember that God has always valued y you que tiene un propósito para usted. and that he has a purpose for you. ¿Cuántas veces nosotros How many times we hemos sentido lo mismo que sintió Jeremías? have we felt the same thing that Jeremiah felt? Yo lo he pasado. I have gone through that. Yo he vivido esa experiencia que pasó Jeremías. I have lived that experience that Jeremiah went through. Nosotros nos cuestionamos nosotros mismos. Sometimes we question ourselves. Señor, no puedo servir Lord, I can't serve porque no soy lo suficiente. because I'm not sufficient. Señor, no puedo liderar Oh, I can't be a leader porque soy muy joven. because I'm too young. No puedo empezar I can't start porque ya es tarde. because it's too late.
Señor, no puedo hablar Lord, I can't speak porque otros lo hacen mejor que yo. because others do it better than I do. Yo estaba en una reunión ayer I was in a meeting yesterday, y hubo una persona que dijo, yo no me sé expresar muy bien. and there was a person that said, I don't know how Y yo to express solamente myself well. observé y me reí por dentro, And I simply just observe and I pero no laugh, en forma de burla, not in a way of sino mocking, pensando en esta palabra que yo iba a traer hoy. but just thinking about this word that I was going to bring Porque today. esta palabra no la busqué yo. Because this word, I didn't look for it. Esta palabra me la dio el Señor. The Lord gave me this word. Gloria a Dios. Glory to God. Yo duré 2 días, hermano, pensando de qué yo voy a hablar. I lasted 2 days thinking, what am I going to talk about? Y como dice la palabra, cuando usted no sepa qué hacer, busque, únase a alguien que sí tenga experiencia. And like the word says that when you don't know what to do, to unite to someone that does have Y experience. así hice y le consulté al pastor. And that's what I did, and I spoke to my Y el pastor. pastor me dijo, ora, ayuna y ora. And my pastor told me, fast and Y pray. así lo hice. And I did just that. Y a las 3 de la mañana, And at 3 a.m., el Señor me puso esta palabra. the Lord put this word. Pero esta palabra me ministró a mí primero. But this word ministered to me first. Porque todas estas preguntas que hace Jeremías, Because all these questions that Jeremiah yo does, también me las he hecho. I have also questioned. Señor, yo no puedo. Lord, I can't. Señor, yo no tengo esa experiencia. Oh, I don't have that experience. ¿Cómo lo voy a hacer? How am I going to do it? Al otro día, The next day, en mi mente empezó a llegar tanta to información my mind, I started to get so many que information yo dije, esto no es de mí. that I said, this is not coming from Esto me. no es de mí. This is not Porque que from si me. hubiese sido de mí, señores, yo estuviera aquí temblando. Because if it would have been me, I would have been here Yo estuviera aquí trembling. que mi voz no me saliera. Or my voice wouldn't be coming out. Toda esta palabra me la puso el Señor en mi mente. All this word, the Lord put it in my mind. Iglesia, lo más poderoso de este pasaje bíblico es Church, the most powerful thing about this passage is que antes de que el Señor te formare that before the Lord formed you desde el vientre de tu in madre, your mother's womb, ya el Señor te conocía. He already knew you. Y antes de que tú nacieras, And before you were born, Él hizo un plan para tu vida. He did a plan for your life. Antes de tu inseguridad, Before your insecurities, Dios ya te conocía. He already knew you. Antes de tus errores, Before your errors, Dios ya tenía un plan. He already had a plan. Y antes de tus excusas, And before your excuses, Dios ya había decidido usarte. He had already decided to use you. Usted está entendiendo el mensaje que le envía el Señor hoy. Are you understanding the message that the Lord is bringing? Es que el mensaje de hoy no solo está hablando de un profeta antiguo. Because the message of today is not only speaking of an Asian prophet. El mensaje de hoy está hablando Today's message is speaking de un Dios que todavía llama. of a God that is De still un calling. Dios que todavía forma. Of a God that still gives De un form. Dios que todavía envía. Of a God that still sends. Miren, hermanos, Brothers and sisters, look. la pregunta no es si nosotros somos suficientes. The question is not if we're sufficient. La pregunta es si nosotros confiamos en aquel que nos llama. The question is, do we trust the one that has called us? Yo recuerdo un domingo I remember a Sunday, cuando el pastor trajo la palabra, un domingo, a Sunday that the pastor brought a word. y el pastor hablaba de que nosotros debemos de ser formados And the pastor was speaking about us being formed. y que debemos de ser como el oro pasado por el fuego That we should be like gold that is passed through fire para recibir la forma. so we could receive form. Cuando yo estaba en mi casa en la noche ya acostada, When I was in my house already in my bed laying down, yo no sé cómo ustedes, como nosotros decimos, durmiendo despierto. like we say, we're resting but we're not Y sleeping. yo me quedé postrada en mi cama And I was just there laying on my bed analizando esa palabra que había dado el pastor. and I was analyzing that word that the pastor brought. Y yo dije, Señor, And I said, Lord, si entonces tú tienes un plan para mi vida, if you do have a plan with my life, ¿por dónde yo tendré que pasar? where do I need to go Mi through? hermano, me preocupé, ¿oyeron? I got worried, Me brothers dio and sisters. preocupación. I started to worry. Porque si yo tengo que ser como el oro, que tengo que ser pasado por el fuego Because if I have to be like the gold that has to be passed through the fire para recibir la forma, to receive that shape,
Mi pregunta fue, My question was, Señor, ¿y por dónde yo tengo que pasar? then Lord, through where do I need to pass through? Miren, y vino algo como desde mi interior And something came from my interior que me dijo a mí, that told como me a mi espíritu, to my spirit, ¿se te olvida desde dónde te vengo rescatando? did you forget from where I've been rescuing you from? Y mi cuerpo estaba en la cama, And my bed was on, and my body was on the bed, pero mi espíritu estaba en mi niñez. but my spirit went back to when I was a Me child. transporté a mi niñez. I was transported to my childhood. Y yo recuerdo, And I remember yo vengo de una familia disfuncional. I come from a family that is dysfunctional. Yo dije, Señor, ayúdame a dar esta palabra. And I said, Lord, help me to give this word. Una familia totalmente disfuncional. A family that was totally dysfunctional. Una familia de 5 hermanos A family of 5 brothers and sisters que lamentablemente usaban vicio. that they used to have addictions Alcohol, from alcohol, droga. drugs. Y ustedes saben que a nosotros nos encanta el fin de semana, ¿verdad? And you know that we all love the weekend. Porque mi niño pequeño, Mike, Because my youngest son, tiene 7 años. he's 7-year-old. Pero cuando vamos a buscarlo a la escuela el viernes, But when we go to look for him at his school on Fridays, él recibía a uno diciendo, today is Friday. él nos recibe diciendo, hoy es viernes. ¿Por qué? Why? Porque al otro día es sábado y no hay clase. Because the next day is Saturday and there's no school. Pero mi niñez, But when I was a child, a mí no me gustaba el fin de semana. I didn't like the weekends. A mí me atemorizaba que llegara el sábado. I was fearful for Saturday to come. Porque era que mis hermanos pasaban la semana trabajando Because my brothers and sisters will be the whole week working para el sábado tomarse el dinero. Se lo tomaban de alcohol y de su vicio que tenían. because Saturday they would take their money to just waste it on alcohol and drugs. Y yo recuerdo que cerca de mi casa había una bodega, como dicen aquí, por allá dicen un colmado. Because I remember that next to my house there was a corner store. Entonces ahí se juntaban todos a beber y ya usted sabe. So they will all get together to drink, and you already know. Pero ¿qué pasaba luego? But what happened after that? Todos bajo el efecto del alcohol All under the effect of alcohol, venían los problemas. all these different problems Y no would eran come. problemas de discusión de boca, sí, yo te digo y tú me dices. And it was only arguments of just by mouth. Eran problemas de colín en mano. It was issues with Machete. machetes De colín en mano para pelear unos con otros. to fight one with each other. Y es algo que yo recuerdo, And it was something that I remember, que yo me acostaba en mi cama that I would lay on my y bed yo me arrinconaba en un rincón and I would stay in a little corner. y yo le decía, Señor, ayúdame a dormirme, ayúdame a dormirme. And I would say, Lord, help me to fall asleep. Help me to fall asleep. Para yo no ver cuando estuviera pasando el problema. So I didn't see when the problem was happening. Luego mi madre tuvo que venir a Estados Unidos Then my mom had to come to the United para States darnos una mejor vida. to give us a better life. Y yo quedé en manos de otra familia And then I was put in the hands of another family que también era disfuncional. that was also dysfunctional. Pero no puedo hacerle la historia completa. I can't give you the whole story, Solo puedo decirle que mi historia ha sido muy triste. but I do have to share that my story has been very sad. Yo recuerdo que yo decía, I remember that I used to say, Señor, ¿será que algún día yo seré feliz? Lord, will I one day be happy? Y desde ahí el Señor me aclaró, And from that time, the Lord made it clear ¿desde dónde vienes rescatándome? from where He has been rescuing me. Yo recuerdo que cuando yo limpiaba la casa de la segunda familia que fui a caer, I remember that when I used to clean the house of the second family that I was with, yo encontraba la droga. I would find the drugs.
y yo la entraba en el toilet and I would put it in the toilet, y flochaba el and toilet. I would flush the toilet. Pero un día mi hermano me lo supo And one day my brother found y me out dice, hermana, ¿qué and hiciste? tells me, sister, what did you do? Pero lo que quiero que entiendan es But what I want you to understand is desde donde el Señor viene rescatándome. that from that point the Lord has been rescuing Si me. yo hubiese sido otra persona, hubiese tomado la droga, Had I been another person, I would have taken hubiese that drug, tomado el alcohol, or I would have taken the alcohol. me hubiese ido a la calle, I would have gone to the streets, pero no lo hice. but I didn't do it. ¿Y quién usted cree que me rescató? And who you think rescued me? El Señor. The Lord. Él venía He rescatándome came rescuing me desde mi niñez. since I was a child. Antes de que te formase, dice el The Señor, Lord says, before He formed you, te conocí. I knew you. Dios conoce nuestra intimidad. He knows our intimacy. Dios nos aparta con intención. He sets us apart with intention. Dios nos asigna un propósito a cada uno de nosotros. He assigns a purpose to each and every one of us. Así como el Señor hizo en el Antiguo Testamento, Just like He did in the Old Testament, donde eligió a Sansón, where He chose Samson, a David, David, a Juan el Bautista, John the Baptist, a Pablo de Tarso, Paul of Tarsus, como estamos hablando ahora de Jeremías, like I've been speaking about Jeremiah. también Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. He also has a purpose with each and every one of us. Iglesia, yo quiero que entiendan algo. Church, I want you to understand Así something. como yo lo he ido entendiendo poco a poco, In the same way that I've been understanding it slowly, nosotros no somos un accidente. we are not an accident. Usted no es un producto del azar. You're not a product of a random product. Usted tiene un llamado divino. You have a divine calling. Cuando Jeremías recibe este llamado When Jeremiah receives this calling y le dice, Señor, no puedo porque soy muy joven. and tells the Lord, I can't because I am too young, Vamos a leer el versículo del 7 al 9 let's read verses 7 to 9 para ver lo que el Señor le responde. so we can see what the Lord responds. Y el versículo 7 dice, And verse 7 says, no digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes de ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. the Lord replied, don't say I am too young, for you must go wherever I send you and say whatever I tell you. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. And don't be afraid of the people, for I will be with you and will protect you. I, the Lord, have spoken. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mi palabra en tu boca. Then the Lord reached out and touched my mouth and said, look, I have put my words in your mouth. A mí me encanta el versículo 7, I love verse 7 porque el Señor dice, because the Lord says, no diga que eres demasiado joven. don't say I am too young, Es que el Señor lo sabe. because the Lord already knows Él it. sabe que eres joven. He knows you're Él young. sabe que tienes miedo. He knows that you're Él sabe que fearful. eres débil. He knows that you're Pero weak, es que tiene que ir. but you have to go Porque es que yo te lo he ordenado. because I ordered you to Es que go. tienes que hacer lo que yo te estoy ordenando. You have to do what I've commanded for you to do. Aunque a veces dudamos Even if we doubt del llamado, of the calling porque vemos nuestras limitaciones, because we see our limitations. quiero decirle que Dios no ve eso. And I want to tell you that God does not see Dios that. ve el diseño que hizo en usted. He sees the design that He did Y in Dios you. lo hizo capacitado para hacer lo que Él le mande a hacer. And He gave you the ability to do what He is calling you to do. Jeremías también se sintió pequeño Jeremiah also felt small frente a una tarea tan grande. in front of an assignment that was so big. Hermano, el ministerio no se sostiene de capacidad natural. The ministry is not only fulfilled with normal capabilities, Sino en obediencia but with your y en obedience dependencia. and depending.
Cuando el Señor llama, When the Lord calls, Él respalda. he will also back you Y up. Él le dice a Jeremías, And he tells Jeremiah, estaré contigo. I will be with you. Pondré mi mano en tu boca I will put my hands on your lips. y pondré mi palabra en tu boca. And I will put my words in your mouth. Pero nosotros tenemos que ir siendo procesados, But we have to be processed, preparados. prepared, Antes del Señor edificar, before he's able to edify. Dios muchas veces tiene que derribar. He first has to break down. Dios quiere quitar todo lo que estorba He wants to take everything that it's a stumbling block, y Dios quiere plantar algo nuevo. and he wants to plant something new. Muchas veces nosotros queremos usar nuestras propias fuerzas Sometimes we want to use our own strength para conseguir cosas. to try to reach things. Usamos nuestras influencias. We try to use our influence. Quizá ese no sea el llamado que usted tenga, Maybe that is not the calling that you pero have, usted lo quiere. but you want it. Mira, se ve bien, me interesa y yo lo quiero. It looks good. I'm interested. I want it. Y dice, si yo hablo quizá con esta persona, And you might tell yourself, if I speak with this yo lo person, puedo conseguir. I could reach it. Pero ¿cuál sería el resultado? But what would be the result? Su resultado no va a ser positivo. Your result will not be positive Porque usted no se dejó guiar por el Señor. because you didn't allow yourself to be guided by the Lord. Vamos a suponer que usted todavía no tiene claro Let's say that you're still not clear qué es lo que Dios predeterminó para usted. what God has predestined for you. Pero mientras si usted no lo tiene claro, If you don't have it clear, procure cumplir la misión que todo creyente debemos de tener, try to fulfill the mission that we all have as believers. que es amar, That is to love, obedecer to obey, y servir a Dios and serve the Lord hasta que su dirección sea clara. until your direction is clear. Debemos de pertenecer, como nos enseñó nuestro pastor, a la gran comisión. Like our pastor has taught us, we have to belong to the El Señor nos manda, It's okay. The Lord sends us a que hagamos discípulos. to make disciples. Entonces nosotros debemos de hacer esa misión So we have to do that mission en lo que el Señor le va aclarando el camino while the Lord is still making clear que Él predeterminó para usted. what he has predestined for you. Pero necesitamos a Cristo. But we need Christ Necesitamos a Cristo para que vaya orientándonos so he could guide us y afirmándonos in affirming el propósito que tiene con cada uno de the nosotros. purpose that he has with each of us. Nosotros somos un cuerpo en Cristo We are a body in Christ, y cada parte del cuerpo tiene su función. and every part of the body has its own Así function. es el ministerio. That's how the ministry works. Por eso el Señor lo creó. That's why he created Por it. eso hay personas que tienen voz para alabar. That's why there's people that have voices to worship, Por eso hay personas que tienen ese don para profetizar. and others have gifts to prophesy, Otro para predicar. others to preach, Otro para interceder. others to intercede. Pero cada uno tiene su función. But each person has their function. Enfóquese en lo que el Señor tiene para usted. Focus what the Lord has No for quiera you. obtener porque el otro tenga. Don't try to obtain because Déjese another person. guiar por lo que el Señor tiene para su vida. Allow yourself to be guided for what the Amen. Lord has for you. Muchas veces nosotros tardamos en ver lo que Dios va a hacer con nuestra vida. We often delay what the Lord is going to do in our lives. Y eso es por nuestra propia causa. And that is because of our own actions. Porque cuando nosotros estamos avanzando, Because when we're moving forward, nos devolvemos. we turn back. Nuestra desobediencia Our disobedience nos hace retroceder. makes us to regress. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel When the Lord took out the people of de la Israel esclavitud from slavery para dirigirlo a la tierra prometida, to direct them or guide them to the promised land, ellos hubiesen podido llegar en par de semanas. they could have probably made it in a couple of weeks O vamos a decir en par de meses. or several months. Pero se tardaron 40 años en llegar But they were delayed 40 years to get there por causa de su falta de fe, because of their lack of faith. por no creerle al Señor, Because they didn't believe the por Lord. su desobediencia. Because of their disobedience.
Debemos de ser guiados por el Señor, iglesia. We should be guided by the Lord, church. Debemos de saber esperar por Él, We have to wait for him. pero poner todo en su mano. Put everything in his hands. Yo recuerdo una vez, I remember one day, mi hermana Iris my sister Edie me dice, hermana Rafaelina, tells me, Sister Rafaelina, ¿y dónde usted se hizo ese pelo tan bonito? where did you do your hair so Y pretty? yo le dije, mira hermana, And I told her, look, si sister, usted supiera que yo le pedí a Dios que me dirigiera a un salón de belleza. I told the Lord to direct me or guide me to a salon, a Sí, hair porque salon, yo iba a un salón y me quedaba muy lejos. because I used to go to a hair salon, but it was too far. Y yo le digo a mi hermana Iris, And I tell my sister Edie, hasta en lo más mínimo, even in the smallest details, consulte con Dios. speak to God. Consulte con Dios. Speak to God. Y yo recuerdo que yo busqué en Google And I remember that I looked in y Google. yo dije, Señor, guíame a un salón que me puedan arreglar mi pelo bien. And I said, Lord, please guide me to a hair salon that they could do my hair nicely. Y el Señor, ¿usted sabe dónde tenía yo un salón y no lo sabía? You know where they had a salon and I didn't A know? una cuadra de mi casa. A block away from my house. Y me dejan el pelo hermoso. And they leave my hair beautiful. Y todo lo hace el Señor. And everything the Lord does, Hermano, lo más mínimo, even the smallest detail, consulte con Dios. speak to God. No hagan la cosa por usted querer hacerla. Don't do things because you want to do it. Y confíe en el plan que el Señor tiene para su vida. And trust the plan that God has for your life. Ahora nosotros Now necesitamos a Jesús we need Jesus en nuestra vida. in our life. Para nosotros poder ser guiados por Él. So we could be guided by him. Yo a veces me pongo y como que pienso, Sometimes I start thinking, cuando yo estaba estudiando esta palabra, when I was studying this word, yo digo, pero es que el Señor es un caballero. I say the Lord is a gentleman. Dios es un Dios de orden. He is a God of Es un order. caballero. He's a gentleman. Y yo vine a comparar esto And I came to compare con una this historia que recordé de mi país. with a story that I remember from my country. Aquí los dominicanos saben, no ahora, Here the Dominicans know, not sino now, anteriormente, but before, y no todos tampoco. and not Sí, everyone. porque cuando viene a ver me dicen, mira, yo no hacía eso. Because then someone might say, hey, I didn't used to do Y that. yo recuerdo que And I remember cuando hacían una fiesta o un cumpleaños, when they would do a party or celebrate a birthday, enviaban una invitación they would send an invitation, y al que invitaban and the person that they invited, se aparecía con la familia completa a la they fiesta. will come with the whole family. Ustedes lo saben que es verdad, ¿verdad? You know that is true. Y si era un cumpleaños, And if it's a birthday, cuidado, be careful. que fácilmente le decían al vecino, They will also invite the neighbor. vecino, fulano cumpleaños, prepárame los 3 muchachos como lo voy a llevar. Neighbor, there's a birthday celebration. Prepare your 3 kids. La pastora sabe que es verdad. The first lady knows that is true. Pero ¿por qué hago esta comparación? But why do I make this comparison? Porque Dios no es como aquella persona que llegaban sin invitación. Because God is not like that person that would arrive without an invitation. Usted debe de invitarlo. You have to invite him. Usted debe de decirle, ven Señor a mi vida. You should tell him, Lord, come to my life. Invítalo a su casa. Invite him to your house. Invítalo en sus planes. Invite him to your plans. Invítalo en todo lo que usted vaya a hacer. Invite him to everything that you're Y going usted verá to do. como el Señor le va a guiar por And you're donde go- Él quiere. And you're going to see how the Lord is going to guide you. Gloria a Dios. Hermanos, no retrasemos nuestra bendición Brothers and sisters, let us not delay our por blessing causa de nuestra poca fe, because of our lack of faith por causa de nuestro miedo, or because of our fears por causa del que yo no puedo hablar. or because of fear that I can't speak. No retrase su Do bendición. not delay your blessing. Déjese guiar por el Señor. Allow yourself to be guided by the Lord. Él sabe todos los temores y los miedos que usted puede tener. He knows all the fears that you may have. Ahora, el miedo y el temor no viene de Dios. Now, the fear does not come from the Lord. Eso viene de Satanás. That comes from Él Satan. es el que le planta ese temor a usted. He is the one that plants that fear Porque Él sabe because he knows que cuando usted se dé cuenta that when you find out del plan que el
el Señor tiene con usted, of the plan that the Lord has for cuando you, usted se dé cuenta when you start realizing de su verdadera identidad, of your true Él identity, sabe que va a perder un alma. he knows he's going to Y lose eso es a lo que no soul, quiere. and he doesn't want that. Así que no se dejen atemorizar So don't allow yourself to be fearful, y sigan los pasos del Señor. and continue the steps of the Lord. Cuando yo estaba enfocada en esta palabra, When I was focused in this word, Señor, yo no puedo hablar porque no sé. Lord, I can't speak because I don't Yo no know. estoy capacitada. I don't have the abilities. Me puso el Señor en mi mente la historia de Moisés. The Lord put in my mind the story of Moses. Vamos a leer de un prontito en Let- Éxodo, Let's read quickly in Exodus capítulo 4, chapter 4 de versículo 10 al 12. from verse 10 to 12. Cuando el Señor llamó a Moisés. When the Lord called Moses, Y dice el versículo 10, perdón. and verse 10 says, Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y me enredan las palabras. Moses said to the Lord, pardon your servant, Lord. I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? The Lord said to him, who gave human beings their mouth? Who make them deaf or mute? Who gives them sight or make them blind? Is it not I, the Lord? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hable y te enseñaré lo que debes decir. Now go, I will help you speak and will teach you what to say. ¿Ustedes ven? Do you ¿Qué le see? dijo Moisés? What did Moses tell Yo him? no puedo hablar. I can't speak. Usted sabe que se me traba la lengua. You know that my tongue gets tied. Así no diga usted Don't you que say usted no puede. that you can't. Porque mire lo poderoso que el Señor le dice a Moisés. Look how powerful what the Lord tells Moses. ¿Quién forma la boca de una persona? Who gave human beings their mouth? ¿Quién decide que una persona hable o no Who hable? makes them deaf or mute? ¿Quién lo decide? Ese es el The Señor. one that decides is the Lord. Y si usted está recibiendo el llamado de Dios, And if you're receiving the calling of God, ¿por qué tiene que desconfiar? why don't you trust Him? ¿Por qué tiene que sentir miedo? Why do you have to feel fear? Cuando el Señor dice, tienes que ir, When the Lord says that you have to go, debes de ir. you have to go. Hermano, no permitamos Don't allow que nos pase como le pasó al pueblo de Israel what happened to the people of Israel cuando estuvo en el desierto. when they were in the desert. Hubieron muchos que no llegaron a la tierra proprometida. There were a lot that didn't make it to the promised Hubieron land, muchos que murieron en el desierto and many that died in the desert por causa de su desobediencia. because of their disobedience. No vieron lo que el Señor tenía preparado para ellos. They didn't see what the Lord had prepared for Así them. le digo a ustedes, no permita And the same I tell you, do not que allow usted no vea lo que el Señor tiene para usted that you don't see what the Lord has for por you causa de su desobediencia. because of your disobedience. Y si llega un momento en que usted And if a moment comes cae en desobediencia that you fall in o disobedience en pecado, or in sin, no te quedes en el suelo y levántate. do not stay there. Get up. Levántate. Get up. En Proverbio 28:13 dice, Proverbs 28:13 says, el que encumbre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. he who conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will find compassion. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Are you understanding what I'm telling you? Yo caí. I fell. No te quedes en el suelo. Do not stay in the Levántate. floor. Get up. Sigue detrás de lo que el Señor tiene para ti. Continue after what the Lord has Persigue for el you. propósito que Dios tiene para ti. Continue to follow the purpose Pide that God has for perdón. you. Ask for forgiveness. Apártate del pecado. Separate from that No lo sin. vuelvas a hacer Don't do it y again. sigue adelante. And continue forward.
Porque el Señor es un Dios de promesa. Because God is a God of Y Él promise. cumple todo lo que promete. And He fulfills everything that He promises. Entonces, si el Señor le dice a Jeremías, So if the Lord tells Jeremiah, desde antes de que te formares en el vientre de tu madre, before I formed you in the womb of your te mother, conocí, I knew y you. desde antes de que nacieras, And before you were born, te hice como profeta a las I naciones. made you a prophet to the nations. Así el Señor, In that same way, the Lord, desde antes que tú te formases, before you were ya formed, predeterminó lo que va a hacer con tu vida. He had predestined what He was going to do with your Y life. aunque tú fracases, And even if you stumble, esa promesa sigue ahí. that promise is still Y aunque there. tú caigas, And even if you esa fall, promesa de Dios sigue ahí. that promise of God is still there. Porque en Números capítulo 23, versículo 19 dice, Because Numbers 23 verse 19 says, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent. Amén. Amen. Entonces, ¿qué quiere dejarle dicho con esto? So what do I want to say Que with lo que this? ya el Señor predeterminó para usted, That what God has already si predestined no for you, es porque usted hace que no se cumpla, if it's because you make that not to be se fulfilled, debe de cumplir. it should be Porque Él fulfilled. lo propuso. Because He already Porque promised it. ya Él lo predeterminó. Because He predestined that. Entonces, que no sea por su causa, That it may not be because of your el cause, usted no ver for you not to see lo que el Señor tiene para su vida. what the Lord has for your life. Amén, gloria al Señor. Jeremías dijo algo parecido, Jeremiah said something similar. algo a todo lo que nosotros sentimos cuando recibimos un llamado. Everything that we might feel when we receive the calling. Jeremías le dijo, soy un niño. Jeremiah told him, I am a child. Pero Dios no estaba buscando un brillo humano. But he wasn't looking for a human, un brillo humano. Ni el pastor sabe. Un brillo humano. A Él estaba, human shine. él estaba buscando disponibilidad. He was looking for someone that was willing. Cuando Dios toma tu vida, When He takes your life, tu aparente debilidad your apparent weakness se convierte en un instrumento poderoso. becomes a powerful instrument. Entonces yo quiero, So I want ya para concluir, for us to conclude, que usted vuelva a analizar las 3 preguntas que yo le hice al for you principio. to analyze the 3 questions that I asked at the beginning. ¿Estás huyendo del llamado de Dios por miedo? Are you running from the call of God because of fear? ¿Has permitido que la inseguridad te paralice? Have you allowed for insecurity to paralyze you? ¿Está dispuesto a obedecer aunque no sea cómodo? Are you willing to obey even if it's not comfortable? Dios le dijo a Jeremías, God told Jeremiah, yo te conocí, I knew you. yo te aparté, I set you apart. yo estoy contigo. I am with you. Yo pondré mi mano I en tu will, boca. I will put my hands in your mouth. Y hoy Dios dice lo mismo. And God tells you the same thing today. Aunque tal vez usted se sienta pequeño, Even if you feel small, se sienta incapaz, you feel that you're not capable, se sienta que no está preparado, you don't feel that you're prepared, el Señor está contigo. the Lord is with you. Quizás hoy te sientes insuficiente, Maybe you feel that you're not sufficient, joven en la fe, that you're young in the faith, inexperto o limitado. that you don't have experience or have limitations. Pero si Dios te ha llamado, But if God has called you, tu debilidad no es un obstáculo. your weakness is not an obstacle. Es el escenario donde el poder de Dios se manifestará. It's the scene where the power of God could be manifested. Antes de que otros creyeran en ti, Before others believed in you, Dios ya lo había hecho. God had already believed in you. Antes de que tú dudases, Before you doubted, Dios ya había decidido enviarte. God had already decided to send you. Y antes de que hablaras, And before you spoke, Él ya tenía las palabras para ponerla en tu boca. He already had the words to put in your mouth. No te definas por lo que te falta, Do not define yourself by the things that you lack, sino por aquel que te llamó. but through the one that called you. Hoy es el día Today is the day de aceptar el propósito, to accept the purpose, de rendir las excusas,
for you to let go of the excuses y de confiar en la presencia de Dios. and for you to trust the presence of God. Porque antes de que te formase, Because before He formed you, te conocí. He knew you. Hermano, Dios no llama a los capacitados. Brothers and sisters, God does not call the qualified. Él capacita a los llamados. He qualifies the called. Gloria a Dios. Amén.